Okay. So, para diet students, no? So, this will be the last 2 lessons sa inyong midterm and also appeal po ni siya sa coverage inyong exam. So, the first one is the series and mathematical induction. So, let's proceed sa iyang definition. So, ang definition sa principle of mathematical induction is this. Um, we must first have conditions nga itong i-consider sa iyaha. Okay? So let P of n be a property or statement about an integer n. So ang P of n it is a polynomial, okay? Polynomial na siya. Okay. So suppose that the following conditions can be proven. So the first condition is if P of n sub 0 is true, that is the statement is true when n is equal to n sub 0. And the second one is if P of k is true for some integer k greater than n sub 0, then P of k plus 1 is true. That is, if the statement is true for n equals k, then it is also true for n is equal to k plus 1. Then the statement of P of n is true for all integers n is greater than or equal to n sub 0. So, pasabot ani. So, let's dig deeper sa iyang definition. Okay, so the principle of mathematical induction is often compared to climbing an infinite staircase. So, first, you need to be able to climb up to the first step. Second, if you're on any step, n is equal to k, you must be able to climb up to the next step, which is n is equal to k plus 1. So, if you can do these two things, then you will be able to climb up to the infinite staircase. So, ang pasabot ano niya, if you are given an equation, okay, naka-equation, na gitagaan kang equation, and ang first case nimo is true daw siya. If true daw siya sa um, first nga condition na to, if true daw gihapon siya, so let's try sa next nga part. So, if true po daw siya gihapon sa next, meaning true na daw siya for all. So, muna gipasabot mainly sa tuang principle of mathematical induction. Okay? So, kung ato na siya i-proceed, okay? Ito example diari. Okay? So, using mathematical induction, prove that, so ato nang i-prove, nga kaning 1 plus 2 plus 3 plus up until n is equal to n times n plus 1 divided by 2. So, mutuo ba mo guys nga ang kaning 1 plus 2 plus 3 up to n is just equal to n times n plus 1 over 2? So, this means daw nga if you are to find any of these terms, you'll get it by using this formula lang daw. So, the principle of mathematical induction is used in order to prove that this statement is true. Okay? Okay, so for our solution, we need to establish two conditions stated in the principle of mathematical induction. So atong first step there is two conditions. Muna itong first step kani. It is if true ba siya for n is equal to 1. So true ni siya if it is equal to 1. So let's try to find out. So kaning right hand side itong gamiton. So the left hand side of the equation consists of one term equal to 1. So mo ni siya ang one term equal to 1 daw. So the hand side becomes, so if n is equal to 1 daw, let's try to substitute. Tara. So that will be n times n plus 1 divided by 2 will be equal to 1 times 1 times 1 divided by 2. So di ba 1 times 1 lang 1 plus 1 lang man na. So that is just equal to 2 divided by 2 is equal to 1. So hence the formula is true for n is equal to 1. Di ba kay true man siya? Pakitaan man nimo siya sa first term. Dara. That is daw if true siya if n is equal to 1. So ang atong first na condition is na meet ta. So atong first condition, check na siya.
What about sa second? Okay, ang second condition, the state nga if what if k plus 1? What if for greater number than 1? Okay, what if inana? So, ang atong i-assume ana nga value is k. Okay? K atong gamiton nga value. So, we assume that the formula is true. So, mo-assume dayon ta. I-assume sa nato nga true daw siya. I-assume sa nato, aya nato i-try og prove. So, we assume that the formula is true for n is equal to k greater than or equal to 1. So, ato i-change siya og k. Okay? Ato i-change og k ang ato ang n. So, that will be k times k plus 1 divided by 2. Now, ato ning ato gini siyang i-state di area. Ang assume, keywords na to ni siya guys. Sa atong first part, n is equal to 1 or n is equal to 0, muna siya tuang keyword sa first part. Sa second part is to assume, and then the next keyword is to kani, we want to show. So we want to show that the formula is true for n is equal to k plus 1. So, nantaw na to kung true ba siya for k plus 1. Now, let's try to substitute. So, muna ni siya mahitabo, no? Okay, tara. So now, ang atong n will become k plus 1. So, since ang gibutang da n times n plus 1 man, di ba? So, mahimo siya k plus 1 times k plus 1 plus 1. Di ba? All over 2. So, using the formula for n is equal to k and adding k plus 1 to both sides of the equation, we get, so, ga-add ta og k plus 1. So, kani siya, gibungkag ra na siya, no? Okay. So, ato ang, what do you call this? Atong k, atong n times n plus 1 will become k times k plus 1 divided by 2 plus k plus 1. Okay. So now, ang gibuhat na niya is gigamitan siya og LCD, and now you'll get k times k plus 1 plus 2 times k plus 1 divided by 2. Okay, so nanata di ara. And then, after that, i-simplify siya. Okay? I-simplify na to siya. So, pag simplify na to niya, so, atong isulat, no? So, naman tayo k times k plus 1 divided by 2. Um, ada na to siya og k plus 1. So, pag LCD ana, syempre 2 atong gimiton as our denominator. So, 2 divided by 2, that is just 1 times the numerator. So, copy lang ay k times k plus 1. Copy lang na to. Plus 2 divided by 1 is just 2. Then 2 times the denominator, which is k plus 1. Wait lang. I-erase ni siya. Tarong na sulat. Okay, so manahimo na ni siyang k plus 1. Na. Now, after this, ang gibuhat ani niya is iyahang simplify, no? So, na naman ta diari nga step. Na na ta diari nga step. So, giunsa day niya pag-abot diari. Na. So, giunsa nato na siya pag come up ana nga answer. Okay? So, ato sa siyang i-distribute, no? Ato sa siyang distribute. Gamitan nato siya paint. So, nahimo man siya k times k plus 1 times k plus 1 plus 2 times k plus 1 divided by 2. Yun na siya. Ato sa ni siyang i-simplify. Okay? Kani siya. Kani nga part ato sa siyang i-simplify. Nganong naabot sa k times k plus 1 times k plus 2 divided by 2. Okay? Ato sa na siya i-simplify. So pag simplify na to ano niya, we will just simply distribute. Ato sa ni silang i-distribute. So ang may tabo ani mahimo siyang k squared, di ba? Mahimo k squared plus k, di ba? K times k plus 1, that will become k squared plus k.
plus 2 times k, that is just 2k, and then 2 2 times 1, that is just 2, all over 2. So, ano na tayo di ara, notice that maka-add, maka-kuan pa ta, maka-add pa ta ani niya, di ba? Sa k na to og 2k, ma-add pa nato sila. So, we will add them. So, ang k squared, mahimo siyang 3k plus 2 all over 2, di ba? And then, pwede na to siya i-factor out, di ba? Ang k, ang kaning numerator niya, we can factor this out. So, pag factor out na to ani niya, we will have k and k, di ba? K and k. And then, ang factor sa 2, ang 2 is just 2 times 1. So, 2 and 1 divided by 2. So, bantog na siya na inani diri. K plus 1 times k plus 2 divided by 2. Tara. Okay? So, atong na step by step, no? Naabot na ta dari nga point. Ato siyang i-lower. Ito siya i-lower. And then, kani siya. Itong isa ka. So, ang k plus 1, ay k plus 2 times k plus 1 is divided by 2. Kung saan man nato ni siya pag-associate nga ma-true siya for k plus 1 daw nga, ma-true daw siya sa k plus 1 nga condition. Like this one, ma-true daw siya for k plus 1. Notice, notice guys that atong original nga formula is n times n plus 1 divided by 2. And we will let n be equal to k plus 1, di ba? As stated in our slides, adding k plus 1 to both sides. So, kung saan din mo siya pag-transform, 'di ba? Ang atong k plus 1, pwede man nato siya i-state as, let's say for example, kaning k plus 1 nato is equal to n, 'di ba? Kaya n equal to k plus 1 man. So, we can simply write nga atong n, we can simply write, wait lang, ato sa ikwa na. We can simply rewrite it as k plus 1 times atong k plus 1, ay, atong k plus 2, pwede ba nato siya i-rewrite as k plus 1 plus 1, 'di ba? Pwede na to siya inanaon. So, if ato siyang i-add, it will go back simply to k plus 2. So, mahimo siyang k plus 1 plus 1 divided by 2. So, which means to say nga if n is equal to k plus 1, we can just simply go back to this one, di ba? Pwede na to siya balikon ani niya, di ba? We can go back sa iyahang original form, which is this one, di ba? So, basically, ang atong principle of mathematical induction states that if true siya for n is equal to 1, if true siya for n equal to 1, and if true po siya for n is equal to k plus 1, if true daw sila ana, therefore, true po daw siya for all integers na daw siya, for all nga integers. Okay? So, muna gi-state niya. So, this would basically mean nga kanina nga formula states for all terms sa ato ang integers. This would mean nga maski pa og 1,000 ni siya, ika 1,000 nga term, if gamitan daw nato yung ani nga formula, makuha daw nato ang number. So, muna um, basic nga murag definition anang principle of mathematical induction. It is basically um, testing out the um, formulas whether it works or not. Okay? And if we happen to go back sa atong first nga equation, di ba? Nibalik naman ta sa atong first nga equation, gikan sa k plus 1. So, it is basically working backwards. Okay? Nag-work ta backwards, pero at the same time, nakuha tag progress. Okay? So,
since nibalik man ta sa atong first nga equation, this would mean nga true day silang duha, di ba? That 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 means to say nga ang k plus 1 nga case na to is true. Okay? So, let's um let's proceed, no? Another example. Another example, ha? So, using the mathematical induction, prove that 1 squared plus 2 squared plus 3 squared plus up until n squared is just equal to n times n plus 1 times 2n plus 1 divided by 6. So, ang pasabot ani niya, kani daw, if moad daw kag tag squared, so 1 squared plus 2 squared plus 3 squared plus 4 squared up until 1,000 na nga squared or 100 nga squared, gamitan ra daw nimo ani nga formula. Unsa ka katinuod? So, we can test that by using the principle of mathematical induction. Okay? So, for our solution, atong ayaw ninyo kalimti guys ang part 1 ug part 2. Ang first part na to is to consider nga true ba daw siya for n is equal to 1. If true ba siya for n is equal to 1. So, unsa man nato na? First thing that we are going to do is to substitute the formula with 1. So, substitute na nato 1. Sige ha. So, ang n times n plus 1 will become 1 times 1 plus 1. Atong 2n plus 1 will become 2 times 1 plus 1 and all over 6. Okay, so ato na siyang i-simplify, no? Ang 1 times 1 is just equal to 2. Ang 1 plus 1 is just equal to 2. Ang 2 times 1 plus 1 is just equal to 3. So, 1 times 2 times 3 divided by 6 is just equal to 1. Di ba ang 1 kay 1 squared raman na siya? Equal raman na silang duha. Okay. So, since true siya for n is equal to 1, check na tong first condition. Now, next na to nga part buhaton is to assume that, atong i-assume, ay mo kabala ka guys, atong i-assume, ang buhaton sa pag-assume guys is, i-change ra nimo ang n to k. Kung mo siya n is equal to k. Sige ha? So, akong step by step, ang first nimong buhaton is to test if n is equal to 1. Okay? I-test nimo siya kung true ba siya for n is equal to 1. Next is to assume. So, assume that n is equal to k. So, unsa man nimo pag-assume is equal to k? So, simple lang. Mo-type ra kag assume, mo-write ra kag assume dira, and then i-write ni nga original, but ang imong n i-replace na nimo og k. Replace na nimo og k. So, we need to assume this in order to prove that, nga true siya for n is equal to k plus 1. So, ana siya. So, muna siya ang 3 parts sa atuang mathematical induction. Only that, ang sa second part, duha siya ka parts dire. So, nasa sub parts. Okay? Now, ito siyang, ito siyang isa-isahon. So, okay na ta sa part 1. True naman siya for n is equal to 1. Now, sa part 2, we will assume that n is equal to k. We can assume that by substituting k sa atuang mga n nga variables. So, ilista na nimo k. Mura na siya. Then, write nimo ning prove. So, in order to prove nga atong k plus 1 daw is true. So, n is equal to k plus 1 man. So, ang ating ato siyang ibay parts. Wait lang. Ang n times n plus 1, n times n plus 1 times 2n plus 1 divided by 6. So, i-transform na to ang n. We will let n be equal to k plus 1. So, unsa man to pag let n be equal to k plus 1? I-change na to sa k plus 1. So,
Ang assume guys, wala ra tay buhaton ani, ato sa siyang i-assume and then ato na din siyang i-prove. So, since mo i-prove naman nato siya, dili ta mag-substitute sa n is equal to k plus 1. Just like what we did sa diari nga nag k plus 1 ta diri. Sige, so atong n will just be k plus 1. So k plus 1 lang na siya dira. Atong n plus 1 will become k plus 1 plus 1, di ba? Mahimo mo siya k plus 1 plus 1. Bila ko lang gyapon i-write k plus 1 plus 1. And then 2n will become 2 times k plus 1 plus 1 divided by 6. Okay, let's simplify na. Ito na siya i-simplify, no? So, mahimo na siyang k plus 1 times k plus 2. Okay? And then, distribute na to ang 2 diari, will be getting 2k plus 2 plus 1. Okay, so 2 plus 1 naman, 3 na rin na siya. Diretso na lang na to. Okay, may tag space. So, divided by 6. So, muna siyang nahitabo dira. So, diari, dara. We got it. Diba? K plus 1 times k plus 2 times 2k plus 3 divided by 6. Sige. So, unsaon na to siya pag-testing? Guys. So, matest na to siya by okay. Unsaon na to siya pag-testing? So, iba yung parts ha. Gusto i-clear ang slides ha. So, I hope nga naka-follow mo up until this point. Okay. So, since ang left hand side niya is i-addan sa k, di ba? K squared, then plus k plus 1 squared. So, mo man na ang point na to, nag-add tag k plus 1. So, diari po sa pikas, mo add po ta og k plus 1 squared because it is an equation. What you add in the left side, you will also add it on the right side. So, mo add po ka og k plus 1 squared diri. K plus 1 squared. Ana. So, pag add nimo, you will use the LCD. So, gamitan to LCD. So, divide tag 6 di ara. Taasaan ni ay. Pero, no worries. So, 6 divided by 6 is just 1. So, 1 times the numerator. Simply copy. K plus 1. Copy lang nato ni siya. Copy na lang din nato ni siya. Okay, gamutin. Pero man ta. LCD rabi ni guys. So, plus 3. Dayon, 6 divided by 1. Okay, divided by 1 man na siya. 6 divided by 1 is just 6. And 6 times the numerator. 6 times the numerator. That's why you'll get 6 times k plus 1 squared. Bantog na siya diri. So, since equation man we are dealing with an equation, so if mo add ta og k plus 1 diri sa pikas, this would also mean nga mo add pud ta og k plus 1 squared pod sa pikas. Ngano naka-squared man na siya, sir? Because naka-squared ang conditions dari niya. Yang terms, naka-squared. If wala naka-squared, dili lang pod. So as you can see there, naka-squared man siya. Therefore, squared po na to atong i-add. So, mo add ta sa pikas, okay, plus 1 squared. Now, ato siyang gamitang LCD. So, pag LCD na to, you'll get ato ang K, sige, so, after this, diri na dayon ta, sige ni, di ba, nakita ninyo nga K plus 1 squared man na siya. And then K plus 1 squared po diari. There are two terms. So, we can just simply factor them out. So, pwede natin i-factor out ang K plus 1. So, if atong factor out ang K plus 1, ato siya ipagawas. Gawas na to siya na diri k plus 1. Ang mabilin kay k times 2k plus 1 na lang. Ang k plus 1 po diri, i-factor out po nimo, muna siyang k plus 1. So, di na siya squared. Kay kuan mo siya k plus 1, di ba? So now, it will become k plus 1 times k times 2k plus 1 plus 6k plus 1 divided by 6.
And then kani siya, you will simplify this one. Kung saan mo na siya pag-simplify. You'll just distribute ang k o ang 6. And then, add them all. So, k times 2k, you'll get 2k squared. Then, k times 1, you'll get k. So, nakay 2k squared plus k. Then, kaning 6, distribute. Nakay 6k. Then, 6 times 1, you'll get 6. So, nakay 2k squared plus k plus 6k is just 7k. Okay. 7k and then plus 6. So, muna siya imuhang resulta. So, k plus 1 times 2k squared plus 7k plus 6 divided by 6. Ngayon, ato ang 2k squared plus 7k plus 6 is factorable. So, we can factor it out. So, ito siya i-factor out. So, ito siya i-factor out, guys, ha. So, 2k diri sa pikas, diri kay k. Factor sa 6 og atong 6 is just 2 and 3 man, di ba? 2 and 3. So we can have it here nga 2 diri, then diri kay 3, di ba? Add lang tanan so that mobalik siya diri nga equation. So 2k times k, 2k squared, 2k times 2 is 4k, 3 times k is 3k, so mo 7k. And 3 times 2 is 6. We'll get 6. So now, as you can see, guys, di ba kaya naka k plus 1 times k plus 2 times 2k plus 3 na siya, divided by 6. So let's test if mubalik ba ta sa atong original nga equation. Kung i-test, di ba kay atong equation is n times n plus 1 over times 2n plus 1 divided by 6. So siya i-transform og k plus 1. Ay dili. Mo man to resulta, di ba? Sa atong pag-substitute sa k plus 1. Let's try and see if mubalik ba daw siya sa atuang n times n plus 1. Okay. So ato ang nakuha ang resulta is k plus 1 times k plus 2 times k plus 3 divided by 6. Di ba kay ato ang gusto man kay um yung mahimo siyang atong gamitan ng n which is equal to k plus 1. So let's try and see if pwede ba siya. So since n is equal to k plus 1, atong k plus 1 ana will just be n, di ba? Ato ang k plus 2 is just n plus 1, di ba? Plus 1. Di ba ga-add ra kag 1? Now, ay 2k plus 3 din ni siya, di ba? 2k plus 3. So, kani siya, kaning isa dire, ma 2n plus 1 ba siya? Let's go. Di ba kay 2k plus okay, 1 plus no. Wait. 2n plus 1 man na siya, di ba? 2n plus 1. 2n plus 1. So, muna tong n, di ba? 2n plus 1. Anong na 3 man na siya? Okay? So, na 3 na siya. So, ato siyang i-write ang 2k plus 1. Di ba kay 2 man na siya dire? So, pag i-write na to, ato i-multiply. 2 times k. Di ba? 2k. 2k. Then, sakto ra day guys. Sakto ra day guys. 1 na ni siya. 1 na ni siya. Sakto. 1 na ni siya. So, ga-add ra tag 1 sa tanan. So, sakto siya nga 2k plus 1 siya. Kaya ato siya i-multiply. 2 times k. We get 2k. 2 times 2. So, naka 2k dire. 2 times 2 is just 2. Plus na ni mo 1. Di ba 2 plus 1, mahimo mo siya 3. So, you'll simply go back sa tuwang equation. Which means to say that our equation here, or our
by mathematical equation, mathematical induction, um, 1 squared plus 2 squared plus 3 squared plus up until n squared is equal to n times n plus 1 times 2n plus 1 divided by 6 for all positive integers n. So this means to say nga true daw nga in order to find these terms, all you have to do is to use this formula. So muna ang um, miingon sa atuang principle of mathematical induction. Another example, ang atuang principle of mathematical induction also can be used in proving divisibility statements. So nata example diari. So we will use the mathematical induction to prove that for every positive integer n, 7 to the power of n minus 1 is divisible by 6. So would you say nga 7 to the power of n minus 1 is divisible by 6? So we are about to find out by using the principle of mathematical induction. So let's try to use atong first nga part. So atong first nga condition, n is equal to 1. So what if n is equal to 1? So natay 7 to the power of 1 minus 1. Di ba kay 7 to the power of 1 is just 7, then minus 1, it's 6, di ba? So ang 6, di ba divisible man na siya by 6. Therefore, first condition, check. Second is to assume. So atong i-assume nga 7 to the power of k minus 1 is divisible by 6. And then, we want to show, mo ni siya ang part, mo ni siya ang second, mo ni ang third. We want to show or we want to prove that 7 to the power of k plus 1 minus 1 is divisible by 6. So, how? So, substitute na to ang 7 to the power of k plus 1 minus 1. Then, kani siya. Naabot sa inani, sir. Giunsa man ning inani, sir. Di ba kay by laws of exponents, tatong laws of exponents, you have there atong 7 to the power of k plus 1. We can transform it to 7 to the power of k times 7 to the power of 1. Di ba? Because if you will try to add same number, if atong if atong i-multiply ang same bases, you can add them, di ba? You can add the exponents if you multiply numbers with the same bases. So, a times a, di ba may mong a squared? Because they have the same bases. But if a times b, ab lang siya. Di ba? So, for example, a squared times a, di ba a cubed? Because they have the same bases. So, muna siya. Muna siya, nahimo siya 7 times 7 to the power of k minus 1. Now, next. Sir, giunsa man ni siya, sir, nganong nahimo mo siya 6 times 7 to the power of k plus 7 to the power of k. Giunsa man na siya, sir. So, from here, kani siya, guys, gibungkag. Di ba kaya ang 7 na to is equal to 6 plus 1? Okay, I'll let that sink in. 7 is just equal to 6 plus 1. So, this means to say nga kani, di ay, this could be 6 plus 1 times 7 to the power of k. Di ba? So, if atong i-distribute ang 7 to the power of k, may mo siya nga 6 times 7 to the power of k plus 7 to the power of k. So, muna iyang buot pasabot diari. Bantog na siya na inana dira. And then, copy lang yapon ang minus 1. Okay? So, muna siya, guys, ha? Tricky kayo ni siya nga part. Dapat kabalo ka, muad og mo minus. Sige. So, after this, na-achieve na nimo ang 6 times 7 to the power of k plus 7 to the power of k minus 1. Now, by definition of divisibility, 6 times 7 to the power of k is 6. Ay, is divisible by 6. Diba? Kay any number
multiplied by 6 is also divisible by 6, di ba? Muna ang pasabot sa definition of divisibility. Any number that you will multiply can be also can be also be divided by that number that you have multiplied. Let's say for example 2 times 3. So that is a multiple of 2 as well. Kaya gi-multiply man nimo siya 2, di ba? So ana siya ang pasabot sa definition of divisibility. So since the multiply man kag 6 ana, this that would mean nga it can be divisible by 6, di ba? Also, by hypothesis or atong assumption, di ba ga-assume man ta nga 7 to the power of k is true, di ba? Kani siya divide na rin siya by two parts. As you can see there, kani siya true siya because divisible siya by 6 kay na siya multiplier nga 6. Kani siya true siya because appeal siya sa atong assumption. Ga-assume man ta nga true siya, di ba? Ga-assume man ta nga divisible by 6 siya. So, tara siya. Also, by the hypothesis or assumption, 7 to the power of k minus 1 is divisible by 6. Hence, their sum, so ang ilang sum po daw is just equal to this one, which is also a divisible by 6. So, tagaan ta mo representation ana, guys. So, natay, let's say for example, natay 6 plus 6. Diba, both are divisible by 6. And if you add them both, diba, 12, which is also which is also divisible by 6, diba? Another example. Another example ha. 4 plus 8. Both are divisible by 4. If imo siyang i-add, diba kay divisible by 4 gihapon? So, muna siya. So, ilang sum is also divisible by 6. So, therefore, by the principle of mathematical induction, 7 to the power of n minus 1 is divisible by 6 for all positive integers n. Another example. So, kani siya, use the mathematical induction to prove that for every non-negative integer, non-negative integer n, so n cubed minus n plus 3 is divisible by 3. So, saan mo siya if divisible ba gid siya by 3? So, start na din siya, part 1. So, note that the claim of the statement is that it is true for every non-negative integer n. This means that part 1 should prove that the statement is true for n is equal to 0. So, non-negative man siya. Ganong kuan man sir, ganong inana man siya sir. Kay if mugamit man gud tag mugamit ta og 1 na negative nga number di ari, di ba? Non-negative man gud. Every non-negative. So if 0 lang atong gamiton, wala ba negative nga 0. So we can safely assume if i-minus nato na siya, dili ra maapektaran, di ba? Okay. Let's proceed, no? So 0 siya. 0 tong gamiton. So that will be 0 cube minus 0 plus 3. It is equal to 3, which is divisible by 3. Check na. Atong part 1. Part 2, we will assume, so i-assume na to ang k cube minus k plus 3 is divisible by 3. So keyword ha, keyword. So check na-assume na to. Then we want to show that k plus 1 cube, so n is equal to k plus 1 na dayon ta. Substitution. So, atong n, gilisdan ra k plus 1 na guys ha. Balikon ako. So, we want to show that k plus 1 cube minus k plus 1 plus 3 is divisible by 3. Now, ato siyang i-distribute. Ato siyang i-expand. So, pa-expand na to, we will get k cube minus 3k squared plus 2k plus 3. Sir, gamay na lang lagi kayo ni sir. So, atong tagsa-tagsaon jud nato ni siya para mas masabtan ninyo. K plus 1.
So pag multiply ani ato lang i-multiply ni daan no. K squared plus 2k plus 1. Multiply na to k plus 1. So may mo siyang k cube plus 2k squared 2k squared plus k. Kani siya 1k squared or k squared, then 1 times 2k, that is 2k, then 1 times 1 is 1. Simplify. K cube plus k squared plus 2k squared, 3k squared, k plus k na kay k plus 2k na kay 3k plus 1. So na kay 3k plus 1. Unya kay nag-minus man ka, na may minus diari gud, gi-distribute man ang subtraction dire. So na kay minus k minus 1, di ba? That's why nahimo siyang k cube plus 3k squared minus plus 2k, 2k na lang. Kaya na may minus k dire. So 2k, ang 1 may erase na kay minus 1, then copy na din ang 3. Kani, copy ang 3. Okay? So, muna siya na come up diari. Next is, ang gibuhat niya is gi-grouping siya. Yun sa pagkahibalo ang pag-grouping, gi-grouping siya by um itawag ani by wait lang guys. Ang gibuhat po dai diari, sir, nganong na may 3k diari sir? Na muna siya. Sir, nganong na 3k diri sir? Then nawala ang 2k sir. So if matingala mo, ang 2k na to diari guys, ang 2k na to can be written as, di ba, ang 2k na to, pwede man na to sa isulat as 3k minus 1k or minus k. Pwede na to siya i-transform diara. Because lagi, we are trying to prove that it is divisible by 3. Okay? Try tag prove kung divisible ba siya by 3. So, atong 2k can be transformed into 3k minus k. So, bantog na siya na inani. May erase ha. Bantog na siya na yung k cube minus k plus 3 plus 3k squared plus 3k. So, kani siya, yun sa man ni siya. So, gibutang na to diri sa tong assumption nga atong k cube minus k plus 3 is divisible by 3. And by definition of divisibility, we can write k cube minus k plus 3 as 3a. So, ang 3a ana sir, say pasabot ang 3a sir. This would mean nga ang kaning a na to is any number that can be multiplied by 3. So, kaning k cube minus k plus 3, that is ato ang any number. Any number nga divisible by 3. So, mula siya sa atong assumption. So, since i-assume na to siya nga 3a na siya, ma-replace na to siya 3a diari. So, since present naman ang 3 diari sa tanan terms, we can factor out ang 3. So, if ma-factor out na to ang 3, that would mean nga divisible na siya by 3. Okay? So, since a plus k squared plus k is also an integer, so by definition of divisibility, k plus 1 cube minus k plus 1 minus 3 plus 3 is divisible by 3. So therefore, by principle of mathematical induction, n cube minus n plus 3 is divisible by 3 for all positive integers n. Okay? Proceed ta sa binomial theorem. So, unsay iyahang definition? So, the binomial theorem tells us how to expand expressions of the form a plus b to the power of n. For example, we have x plus y to the power of 7. So, the larger the power is, the harder it is to expand expressions like this directly. But with the binomial theorem, the process is relatively fast.
So, a binomial is a polynomial with two terms. So, binomial theorem, coming from the word binomial, ang binomial, muna siya, polynomial with two terms. So, this is the first term, then muna siyang second term. Then, ang terms can be identified by the operators plus and minus. So, if it is separated by plus and minus, they are called terms na. So, what happens when we multiply a binomial by itself many times? So, natay a plus b, no? So, what about if multiply nimo a plus b times a plus b? Sa iyang kagalingon. Diba you'll get a squared plus 2ab plus b squared? And if i-multiply na po nimo siya a plus b, you'll get a cubed plus 3a squared b plus 3ab squared plus b cubed. And what if multiplyan na po nimo siya og another a plus b? So, unsaon naman na nimo? So, taas na kay siya nga process, but because of the binomial theorem, this theorem, you will be able to solve directly or expand a binomial easily. Okay? Saan mo pa-expand ang binomial nga dali ra. Okay? Using this formula. So, before that, let's learn first sa atong Pascal's triangle. Kung saan pag-expand ato ang x plus y to the power of n. So, unsa rin ang Pascal's triangle? So, ang Pascal's triangle is simply like this. 'Di ba? Mag-start ta sa 1, 'di ba? Start po ta og 1 diri. So, mag-start ra ta aning tulo ka 1 diri, guys. Tulo ka 1. So, what you are going to do is to write nimo ang 1 na po diri, copy nimo ang 1 diri sa kilid, ha. Dayon, i-add nimo ang both sides, 1 plus 1, you'll get 2, di ba? Copy nimo ang 1 sa pikas. Nara. So, ang 1, copy diri sa pikas, 1 plus 2, you'll get 3. 2 plus 1, you'll get 3. Copy na po nimo ang 1 sa pikas. Next, ang 1, copy na po diri, 1 plus 3, you'll get 4. 3 plus 3, you'll get 6. 3 plus 1, you'll get 4. Copy na po ng 1 diri sa pikas. Na, extend na po. 1, copy diri sa pikas. 1 plus 4, 5, di ba? 4 plus 6 is 10. No, 10. Dayon, 6 plus 4 is 10 gihapon. Dayon, 4 plus 1 is 5. Copy na po nimo ang 1 sa pikas. So, inana ra nimo pag-expand atong Pascal's triangle, guys. So, na kay 1, copy nimo ang 1 sa pikas. Copy nimo 1 sa pikas. So, from here, copy nimo ang 1 sa pikas. 1 plus 1, 2. Copy din nimo ang 1 sa pikas, di ba? 2 na. Copy nimo 1 sa pikas. 1 plus 2 is 3. 2 plus 1 is 3. Copy na ang 1 sa pikas. Copy nimo 1 diri na pod. Then 1 plus 3, 4. 3 plus 3 is 6. 3 plus 1 is 4. 1 copy ra gyapon nimo. Last na ni. Copy ang 1. Then 1 plus 4 is 5. 4 plus 6 is 10. 4 plus 6 is 10. 4 plus 1 is 5. And copy ang 1. So why am I teaching you this? So, if you look at an example on how to expand a binomial, so natay a plus b. So, let's say for example, atong b is gi-expand na to siya og a og taman a squared, ana. So, you'll simply write this, di ba? A squared plus 2ab plus b squared. But, sir, unsaon naman din na muna, sir, if taas na, sir? So, if taas na, dili na rin mo insert si binomial theorem. So, ang binomial theorem, guys, ano yung mo siya pagsulat? Pag-apply. Di ba, kay mo ang Pascal's triangle, kung i-erase para di malibog. Di ba? Kani siya, kaning numbers dari, this represents your constants. Muna siya ang constants, guys. So, if na kay a plus b cube, di ba kay mo man imong gamiton? From 1331, di ba? Mo imong gamiton. Let's check down sa paggamit.
So, ato ang a cube dira 1 ra man na. Ato ang 3 kay 3a squared b, di ba? As you can see. Ato ang 3 gigamit mo na tong 3 dire. Ato ang b as is lang 1 lang gyapon, di ba? Next, a plus b to the power of 4. Di ba atong a is just 1. Diba? 4 gigamit, 6 gigamit, 4 gigamit, b gigamit. Di ba? So, muna si pulos sa tong Pascal's triangle. And it is in order for you to determine sa ato ang constants. Now, sir, what about sir sa variable? What about sa variable na to, no? So, sa tong variable, guys, as you can notice, lang tawa ha, sa a to the 4 ta magikan. Di ba? Kay a plus b man na siya. Natural. Ato isulat ang a una. Now, ato ang a, pwede na to siya i-write pwede na to siya i-write ang AB good actually. Pwede na to i-write ang AB up until pila ka terms. It's up to us kung pila ang exponents niya. So 1, 2, 3, 4, 5. AB plus AB plus AB. So, sa variable ni siya nga perspective guys ha. So, di ba kaya ang highest nga exponent is 4? So, atong A dira, matik 4. Atong B di ari guys, 0 na siya. Okay? 0 na siya. Next, atong A diri, mahimo na siya 3. Atong B diri, mahimong 1. B to the power of 1 na siya. Next, atong A diri, mahimong 2. Atong B diri, mahimong 2. Now, can you see the pattern? Ang atuang A, as the terms go by, magkanaog, but atong B, as the terms go by or increase, it will rise. So, ang A na to, di ba nahimo siyang 4, 3, 2, 1 na rin siya diri. And diri, 0 na. Kani siya, mahimo siyang 1, mahimong 2, mahimong 3, mahimong 4. Now, if ato na siya i-rewrite, di ba kaya ang b to the power of 0 is just 1? So, a to the 4th ra isulat. Atong a cube, b lang na siya. A squared, b squared. Kani, a and b cube. Kani, b to the 4th dayon. So, ana siya. Na ra pag-apply. So, ato ang first nga term, magkanaog ang iyang exponent. Ang second nga term, magkasaka. Okay? Please take note. So, dara. So, the preceding triangular array is part of what is called the Pascal's triangle, named after the French mathematician Blaise Pascal. So, some properties of the triangle are the following. Each row begins and ends with 1. Each row has n plus 1 numbers. Ayun rin siya. Muna to ang i-display ninyo sa earlier ng example na mas detailed. Now, kani siya. Example. So, use the Pascal's triangle to expand the expression 2x minus 3y to the power of 5. So, saan man siya, sir, pag-expand? Nadali. So, to the power of 5. So, atong gamiton diari is kaning fifth nga row. 1, 5, 10, 10, 5, 1. So, as you can see, there's atong example, nagamit siya 1, 5, 10, 10, 5, 1. Diba? 1 raman ni siya. 5, 10, 10, 5, 1. Diba? 1 raman na. Let's dig deeper. So, atong gibuhat ani niya is, basically, guys, ang gibuhat ra ani niya, so ta sa paint ha, para dali ra. We'll just simply write all of these terms. So, talagsaon ni mo. So, diba 2x minus 3y to the power of 5. Now, to expand this one, so atong 2x to the power of 5 na siya. Atong negative 3y is just 0.
bantog na siya ma-1. Bantog kanira atong isulat. So, muna siyang purpose ana niya. Okay? Add na po ka. Plus. Di ba kay 1,5? Tara. 1,5, 10, 10, 1 man na siya. Atong 5 diri, multiplier ni siya for both the terms. Kaya na kung color ha. 5. Both the terms. So, atong term, mo siya 2x to the power of, di ba, ma-4 na lang siya. Okay, magkanaog man atong first term. Atong second nga term, magkasaka. So, 3y to the power of 1. Plus na pug ka. 1, 5, 10, 10. So, 10 diri. Diri na pod. So, 2x to the power of 3. Diba? Ngayon, negative 3y to the power of 2. So, ano na yun siya? Plus na pod ka. 1, 5, 10, 10. 10 na pod. 3 na pod ka. So, ang 2 to the power of squared na lang dayon ka. Kay 5, 4, 3, 2. Yan kani siya. 2 man ni siya diri gikan. May mo na ni siyang 3. Okay, plus na pod ka. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Diba? 1, 5, 10, 10, 5, 1. Okay, sakto ko. 1, 5, 10, 10, 5, 1. So, kani siya, 5 na pod siya. So, kani siya 2x to the power of 1. Ito color. 2x to the power of 1 times negative 3y to the power of 4. 4 na din siya. Then, last na din niya is katong 1. Di ba kay 1 man ni siya? 1, 5, 10, 10, 5, 1. So, atong isulat diari. 1 times 2x nimo to the power of 0 na lang. Then, ang negative 3y nimo to the power of 5 na dayon. Ana ra na siya, guys. So, kani siya, may mo siya, if ato na ni siya i-rewrite sa tanan, ato na siya i-rewrite, we will get 2x to the power of 5. Diba? Kani, 5 times 2x to the power of 4. Diba? Mo na siya i-simplify, multiply na nimo siya tanan, multiply nimo ni tanan, multiply nimo tanan, multiply tanan, multiply tanan. I-multiply ra na nimo tanan. You can use a calculator para madali. So, muna siya ang resultant. So, 2x to the power of 5, then 5 times to the power of 1. Then, if ato siya i-simplify, you'll get 32x to the power of 5, negative 240x for y, then plus 720x cubed times y squared, then minus 1080 x squared y cubed plus 810x y to the power of 4 minus 243 y to the power of 5. So, if atong basa lang taon guys, para dugang yapon nga facts. Di ba kay exponent diri kay 5? Di ba if i-add nimo ang 4 plus 1, dari nga 1 diri, is just equal to 5. Kani siya, if imo siyang i-add, it is equal to 5. I-add nimo siya, equal to 5. I-add nimo ni siya, equal to 5. Kani equal to 5. Di ba? So, mura na imong basihan para dili ka maglibog if hala unsa ka kung ibutang diri no 3 siguro nino nya pag add nimo 3 plus 3 di ba 6 naman di na mao. So that is how also to check if sakto ba imuhang nagama. Okay, proceed sa another example. Expand a plus b to the power of 8. So man na nimo. Now to expand this one, all you have to do is to um, use the Pascal's triangle. Ra, 6th row. 6th row naman ta. Pagka matataman 8th row. Mo na siya, gigama niya 8th row. So from 6th row,
1 copy, 1 plus 7. 6 plus 15. 15 plus 20. 20 plus 15. Ana, daad ra na sa tanan dira, then copy ang 1. Copy ang 1, i-add ni siya diri, i-add diri, i-add na pud diri, na add lang og taman. Taman moabot ka sa 1, which is i-copy na pud. So these are the constants for a to the power of a plus b to the power of 8. So let's um, apply na dayon. Pag apply na to, first term na to, a sub 8 diretso, di ba? A sub 8 ra diretso. Dayon, copy ang 8. Muna siya ang 28, 56, 70, 56, 28, o lastly ang 8. Then ang 1. Tara. Ana ra. Then sa imong variables nimo, exponents nimo, magkadaog ang A, ang B magkasaka. So from 7, 6, ako sa i-clear ang kuan. So from 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 na dayon. Ang B pod magkasaka. So from 0, taning color eh. So from 0, dire kay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ana siya pag-apply, guys. So kani siya dili sa tamu-tackle ani niya, since ang atuang gikuan sa is ang Pascal's triangle lang sa ta. So ang sa binomial theorem ani, guys, simply ga-apply ra man gud siya ani diretso. Kani siya dili lang sa ta ni, no, kay layo ra siya. Kani siya sa atuang properties or like examples. So kani natay 2a plus 3 to the power of 5. How do you expand this using the binomial theorem? So sa binomial theorem, ang gibuhat ani niya, guys, kani siya, guys. I-explain lang nako ini, guys, ha. Ang yung buhaton is ang katong sa inyong calculators. Di ba makikita mo og shift, namoy makita nga C di ara. C nga um what you call this? C nga key, di ba? C nga key. Tapad sa inyong muna siya sa inyong divide nga sign sa inyong calculator. So, i-press niyo ang shift C, diara, shift C ninyo diara. So, mo ni siya diari, di ba? Di ba kay 2a man na siya. Ang giingon sa binomial theorem, di ba kay 5-0 na siya. Diri kay 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 up until 5-5. If 6 po na siya, ang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 po na siya. Okay? Diara po na siya. So, dari lang sa A. So, ang 2a na to, ang power niya kay 5. Diri may mo siyang 4, may mo siyang 3, may mo siyang 2, may mo siyang 1, may mo siyang 0. Di ba? Magkanaog siya. While imo ang 3 is magkasaka. So, from 0, may mong 1, 2, 3, 4, and then 5. So, diara na. So, unsaon nimo paggamit sa kaning 5-0 dai kani? Unsaon nimo siya paggamit dai? All you have to do is to write, i-input yung calculator 5, dayon shift nimo, shift nga divide kanang C nga combination sign. Dayon 0, you'll get 1. Next, kani siya. 5C1. Butang nimo dira 5C1, you'll get 5. 5C2, you'll get 10. So ana ra na siya, guys. If dili ka magamit og Pascal's triangle. Okay? If dili ka magamit og Pascal's triangle. If magamit kag calcu. Okay? If magamit kag calcu. So muna siya ang alternative way sa tong Pascal's triangle, muna siya ang combination. Kani siya, combination nga sign. So that's all, no? So I hope you will
pass the exams. So God bless you all, guys.